आज आरंभ बरुणेश्वर मेला यात्रा महासमर फेब्रुआरी 18 रु खंडगिरी कुंभ मेला यात्रा महासमर फेब्रुआरी 7 तारिख उलाशुणी गुंफा मेला यात्रा महासमर आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 यात्रा मैदान को आसिबो हाई बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा सिंह बाहिनी। जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा जनवरी मास 18 तारिख पवित्र गुरुवार माँ महालक्ष्मी कृपा आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हो। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को कहार केउ नाटक केउठी अत्याधुनिक प्रणाली कुकुड़ा फार्म करने को चाहूँगी किंबा आगरू आपणकर फार्म अच्छी अपडेट करने को चाहूँगी भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज आपण मानक हेल्प करिवो। आजिर टाइम रे बहु कम परिश्रम करी आपण किभली भल कुकुड़ा चाष करि परिबे ताहार सठिक बाट आपण मानकु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज देखेबो। आज ही जोगाजोग करंतु 6372 985456। यात्रा श्री विश्व दरबार चतुर्थ अभिनय रजनी बंधगा सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक बाघ नहीं गला दौड़ी आस रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत अमृतांशु पट्टनायक। ओम श्री बाघा जतीन लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी निमपुर शासन पट्टामुंडई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक एई मन झुरुछि तोते रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी उषकणा जगत सिंहपुर आजिर नाटक सकाळ ठिकणा मते अजणा रचना लिली दास निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन प्रथम अभिनय रजनी तालचुआ भितरकनिका केन्द्रापड़ा आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी प्रथम अभिनय रजनी टांगर मंतला ढेंकीकुट केन्दुझर आजिर नाटक गीतिबु जदि तू एकला चाल रचना अजय साव निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी अपंडरा माछगा जगत सिंहपुर आजिर नाटक ओली ओली राजजेमा रचना अरुण नायक निर्देशना महेश हाजरा संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा अशोक सम्राट तृतीय अभिनय रजनी कंटाबणिया कुरेई जाजपुर आजिर नाटक रक्त संपर्क रचना निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत मिहिर महांती। ओपेरा सूर्य मंदिर चतुर्थ अभिनय रजनी गोपीनाथपुर बड़म्बा कटक आजिर नाटक तो लुहरु अधे मते देई दे रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना गुरु मिश्र संगीत एक अनुसार। यात्रा स्वर्णमहल चतुर्थ अभिनय रजनी खुंटापड़ा केन्दुझर आजिर नाटक रजा घर कथा मने रखिथा रचना अनुराग निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला। तुलसी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी बरुणेश्वर मकर मेला जाजपुर टाउन जाजपुर आजिर नाटक अधा रातिर साथी रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी बाउंसपाल केन्दुझर आजिर नाटक जेजेमा बयस 22 वर्ष रचना प्रभात विश्वाल निर्देशना हरि सामंत संगीत लिपुसा। यात्रा दुर्गा मंदिर प्रथम अभिनय रजनी बरुणेश्वर मकर मेला जाजपुर टाउन जाजपुर आजिर नाटक कांदेना लुह सरीजीव रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विक्रम नायक संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा आकाश गंगा तृतीय अभिनय रजनी रताबाग हाटडीही केन्दुझर आजिर नाटक तू कहिबु ना मु कहिबी रचना इंजीनियर तुषारकांत निर्देशना विक्रम नायक। गौरी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी ईश्वरपुर तिहिड़ी भद्रक आजिर नाटक लागिला रे प्रीति रंग लागिला रचना अरुण बारिक निर्देशना इंजीनियर जुगेन्द्र मल्लिक संगीत मिहिर महांती। यात्रा रंगमहल चतुर्थ अभिनय रजनी गुड़ीपड़ा नयागढ़
ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନରେ ତୋଳିବି ଘର। ରଚନା ଅରୁଣ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବୁଢ଼ାଗଡ଼ିଆ, ଖଇରା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ। ରଚନା ଅଜୟ ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଭଗାନଈ, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚି ସ୍ୱାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବରୁଣେଶ୍ୱର ମକର ମେଳା, ଯାଜପୁର ଟାଉନ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବାଣୀଗୁଚ୍ଛା, ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ କାଳିକନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁର। ରଚନା ଶତରୂପା ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମଣଦା, ଯଶୀପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା। ରଚନା ଅଜୟ ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସମଲ, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଧାମରା ମକର ମେଳା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ଇଏ କେମିତିକା ପ୍ରତାରଣା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମଶାଣୀ ବନ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ଦିଟୁପା ଲୁହକୁ ଚେନାଏ ହସ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏମ୍ ପ୍ରଣୟ କୁମାର, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଚକ ଖବର ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।